Знарган Бастактауа Изархурс, эфир информационного Равагдабун, студии Габарата Ирина. Каччинайсы хаскотуйса интернационалун хаса мацадима раздахтастафастама. Артын أخساز از رصد أفغانستان زخی سویتون افسادرا کند کرست و دی درخما و زاود استوت تو کالناست بیرزندین تباف زرستوی سویتون افساتون تا دارت اتساقلون زخل فلا آسخ است خیادیشت تقاباتر زینات روح نیکوت نه آدمی اما آبون نبسته کختری وگاد أفغانستان خست ویتران تا مخصنا دمینه ورته تچن اغداوی دیدین تصورتوی أفغایناگ زنگ خست خستون تا نومارن سرتراس. Ырвылаздар фунтасан февраля 30 размер бомбардвая бирадам саме Афганистан хасте хат ширайстауца хусари растуна қайтар тайфастаме ярайгурам бастаме чина 13 санум саруй дидин тама винокта северен церемонии хадрайсту ихсанада минаверте хастунта хивата студента амаскола заутам. میتینگ با سوان نخاسای با کوتا افغانستان خسته ویجرانت تدیس سردار گوتس مستمورات یعنی خستم گسکت ساس فندرسته کرات و دروتس تو کالن خستن فیروخ گنن نی اما تاوم در ایران لپوت سخی راودستوی اقاگی خساری رستونه افغانستان خسته خاد رایستا دوسه در لپوی فلدر قاگن زفسته من ناسز دختسته آودی 25 декабря 1979 года советские войска вошли на территорию Афганистана. И вот с тех пор началась вот эта афганская эпопея. Почти 10 лет продолжалась эта кровопролитная война. 620 тысяч советских солдат и офицеров прошли через Афганистан. Храбрости и отваги этих ребят ходят до сих пор легенды. Яркий след оставили наши ребята и в других военных конфликтах. Да, в Абхазии, в Чечне, в Северной Осетии. Президент Гаглуй Талан Яран Хасыбансан Котазах Гавсатон интернационалистер از گفل ترنست سوی تویناگ افغانستان خسته نیمزه خون خستون تقای تارجینات خاستر صد ایستوریمه اما بو ماخن نخسود سمیر از گفل ترن آمونم نقای تارتزگوخ دینته همه سسابی بون تیفستم قومل کنم پاتریاتیزم انکارن تل زاختا پریزیدنت زونگ فستیوات کستر تیونگ ربو منه دیدینگو تاورتوی مگتزل پوتا سخود تایستو دیدینگو تا کورتوی دوچگن سامولچی در یک اوزدارتا مساهاوی شاکتان تای رای گورم بسته وارزون کتکاو خیسترتن کت کنن کتکاو مساشور چی را تودونن سنو مورن کتکاو کن نباشامونم ودن سسوم اندر زوندلا کنجست یومی یا کتاگو کایجو فیزفتامو دورن سروخ نمروخ مکوید سموخانی ولدروشارم بونتا بیرود تاوان باتالون لپوتا در باش دست سر میکنن چگن وقصر باخیزن فلا اودون نومی آبون خشت بدرش لپوتاییس شقای تارتاییس اودون فستم نشرز دخوی اما سبین تل سکستر شوشین کنوی سخدگار و بنا خمرفه میاگود فیدار منه نیزود یو خود درمانش در بوزنگ وقای تارجیناده تخی ایران لگنون برزون کیس استاد اندر بسته زخل هوی تخی یرستون و رسی مینه وارمارات گلاخمیتف زاخت تا زغ افغانستان خسته و زودینت در نرماده روخ نیست و امثل بوته خدسه دسته و دون زگوختینا دو کاد اقاق Пошли войска службу. Бас в горях, в рейдах, заставах, подсвождение колонн. Воинская служба, она многогранна. Но все они, одни называются одним словом, афганцы. И когда мы говорили в 80-х, особенно говорили слово афганцы, афганец, он афганец, мы понимали, это особые парни. Им досталось то, что не досталось другим. И потому то, что они прошли, достойно уважения. К сожалению, не все вернулись из-за речки.
Кто-то лег там, кто-то скончался в дальнейших от ран. Но память от них осталась, и оно обязано остаться. Они все выполняли воинский долг. Другого у них не было. И в голове у них другого не было. А все остальное это просто домыслы. И сейчас, плечом к плечу, наши воины выполняют свой долг там, в зоне специальной военной операции. Повторяю. Они не рассуждают, надо или не надо. Это ихний груз, который они несут. И там, на земле Афганистана, несли. Մազալը կերուն սկոլա է խորգայինեք տաբակաստըստ Ավգանիստանը խստիլ ֆստիմ ձևգətə։ Գազրտստեյլա ուստատը զար Վլադիսլավ Պաշինգա, տատտատը զարինը ինվորմասուն ռաղդաբուն։ Ռայգրեմ բստերը սուղցինատ, ռավդստ ախամ նումիմը բայգում նվգանջը թեցեդիսը ռավդստը տզալը։ Սվալատ տեկոսը խոշտալմանթան ուաղտույ այվադ վարշջտլ, բանասանրսըդստը ավզոն նվգանջը թե կուրդյատ մասը արխայդը ակտուալուն զինատ։ Ռավդստը ռայգունդեի բազատն էիսան կուրդտեր։ Fıdıbeste qaqanəcistır, fıdıbestin xəstə valaxizil ıstayazı səxəstə əmə cüsuytuna firay gurdal sədazı bu mənif gənc sətsədisi ravdist təzalı baygum sıvələtdə köstətə ravdist, axəm nomimə raygurən bəstəyərə suğdinat. Ravdist fiyənənis qostay qavasta qaqskola tsur ayvətdə studi axır zavtı köstəy sədə duğunay fıldər. با کسی از اون شب شورک درسته گفتم من کدابون جورم چطور فده بستو خشته استایازه راشدی سوال من سوالت سکست تلدر زننی که نفیروخی سفده فده چی بدست براودون Parlamenti Serdar Fıtzaxədivək besatı zitəban sankutta sıvələtdə köstətə demətə aktualun zinat. Zərgə alqatsı köstər əvzərin kənistər ınqarəntə. Deputat Buznicin xəstə zaxtası axır gənctən ayvadı duniməsin varsun zinat çi görən kəni uadunən. Fəndi məzəxə məkəstərtə Horse viden şuy, ressuht viden, buş saşıla onu xodlar. Mən nəzərdə şimdi skəni məkəstərtə uyumluqda var. Mevzulun o kəməndəşdə buznik. Məzərdə ruskəni kulunun nasıl alatı kıstıta, nasıl alatı kıstıta. Uçkayma tüncə baksırlarda. Nime ağır xaxıl dərsəxi tüncə baktısı. Сывалатта көстетестер талментен уақты хусари рестон сотрудничества миневарада Серглавак Сергей комиссар Валдер. Вайбан санкотта көстете берзонден везат, ама взонгне в генчте курдият. Сотрудничество всемирно поддерживает творческий потенциал детей, которые рисуют. Ежегодно мы организуем или поддерживаем много конкурсов, в том числе и в живописи. И этот год не исключение. На сегодняшний день уже 2 конкурса действуют, несколько конкурсов анонсировано российской стороной, которым мы оказываем информационную поддержку. И по тем работам, которые здесь представлены, видно, что республика может достойно представлять свою страну, в том числе и такими возрастами, как младшие классы, средние классы, и брать лучшие места в самых престижных конкурсах. Կոստար կավաստակակ սկոլա դիրեկտոր պլիթը զայիրա ըրմբրվավչտե ալկամենդեր զաղտաբուզն ժնը խեստեմաբան սանքոտա ստուդի қомылգенչտե ընտստտե. Շկոլայ հենք խուրսը վալլակտայի, հենք զարդարղավցը վալլակտա, ուի վախադագույնուդ, մանան ոլը որս կոքասամ, ուատ սանիվ թայի բարագում, քուրդիոչը վալլակտանամ կայի, մա կայի, խդաբում կանենչ, կայոր խոենչ, Kazanlar kavir masvallattay now. Think zagdiogayse makusench na studia nevganjeta Adamul nevganak kabarat burya ama esgot nevganak khobiat burori Ravdistə xadraystı alı karısı vələtdə İvulqan nəqdərnəv gənctəysə yu sağlıqtı lizə. Kədəlnərmə avdaz etdəmənət səvətdərəy zonu xusari rıstonu qaytartı fərsi abun kəytsərəm sığdə qarvı bin. 23 fevral mən Snövqatdan ağqam nə zaşitlikdən ağqanın çabundər mən alıqatdır.
Avzongnev gençteravde stuzen gori derge alkamenderiye bunur batsen ama sıvalı tekste tefhinin. Dazartestela kudzita zemet tatata zarine informasyon ravagdabun. Չինգութելը վարքանենը ըխսան ադամոն բոն, ասը բարակ բոմբանասան կոտոյ նագուրատ բիբլիոտека է, արմբրդովջիթա արզրտոյ բարակ բոն ֆազանդալ, կադներտակա ակտուալուն ու ինտերնետ թղդատ, վատտեր ընչինը կեշճտնը մեծ ազայ ազմականը ֆլդար. Բարակ բոնուն իզարայս տրխսուն զինա դրայստա, ռազգաֆալտարդար, ոդում բակաստստը ամզավ գտա, կարուբատտանը թա ռայստոյ չսıl զարտլդարան լավարտա, մազալ ոդնայսան կուրտար. Գուրացին վալը սայրակ բիբլիոտեկայը ֆծախատ բանասան կոտոյ չինգո թալավարքանն ախսան ադամոն բարակբոն մազալը խայադիշը թա սարանը խաստը բանասան կոտոյ զաղգը կա տեխնոլոգի թա անուսու իս ալը խզուն գաջիտ թա ամա ադամ ինտերնետը խզաջվննց անաման qag ինվարմացի հիվատտարում անակասկե չինեգանյա ակտուալ ունզինոտ նասաֆը արամբրդավջը թա бонасан կոտոյ չինեգիտտա խորսկայու լավարքաննան. Недаром Максим Горький писал: «Хорошая книга – великий праздник». Ведь книги и книжное дело прекрасны не только тем, что открывают нам новые миры, но и своей свободностью бесконечно удивлять. И наша библиотека не осталась равнодушной этим традициям. Даже сейчас, в век компьютерной технологии, невозможно представить жизнь без людей без книг. Дарю я книги, в ней стихи, красивые, искренние и тихие. Они как светлый звон души. Ты прочитать их поспеши. Перебирая строфы книг, узнаешь в жизни счастье в миг. Абун тенхорс барагбону, апар дунеон бун, касы талавор канен содам чингу такаразиан, астай мамана библиотекотандар. Ерне олчи дар смохай вахи сезоне. Чинек сюда фастогма, мана телефон та электронный чингу та бойстой. Фалават так чинек кунаро фалдохой, маделятав кунас калавадот джнау. Эстен коде канен эскава школа хркутун. Мана хазар чингу та навди мафцам библиотека маку босттан. Вадро хостун чинега бундар масаст телой руборс химми тазарга хафта бур чинега дис. ما آبون من از کس در خسیوت مسیدن واتر مواتر آلا خاطر چینک فرسن قوه چینک که فرسای و دسته دیکتون که فرسای و که با فرستای بدون دست ترازوهای جسته ما اپن در ردت تنفه کنزنه از تیز ساس دیستکتر با فرسنه چینکی که با فرسای و اینا در تلویزر فینزنه یعنی من رایسم فنده چینگه در کینو کسارازنز واتر چینگه کد فستوین بایدو کینو افتنه ویم بایدو برگبونون ایزار خواهد رایستای گورات اسکولات آخرگانی نکته در باسط تکوتوی امزفگتا چینگن آرخ کنن اما وارزن تخی زنگفش تا امزفگتا فستوی ودون. Книгозаветные страницы помогают людям жить и работать, и учиться, и отчизной дорожить. Радость каждого нового сдвига, указаний грядущих дорог. Это книга, да здравствует книга, чистых истин, радостей, светлых исток, закрепление счастливого мига. Лучший друг, если ты одинок, это книга, да здравствует книга. Давайте представим хотя бы на миг, что вдруг мы решили из журналов книг, что люди не знают, что значит поэт, что нет чебурашки, хатабыча нет, что будто никто никогда в этом мире и слыхом не слыхивал о мой дадыре, что нету незнайки, вруна, недотепы, что нет айболита и нет дяди Степы. Наверное, нельзя и представить такого. Так здравствуй же, умное, доброе слово. Пусть книги с друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайте ума. برگبونون ایزار خیادیش تلم به نگرد زرتوی برگبون فزندل نسانای کننس دنیا ارتم بسته آدم اما ورسی فدراسی در برگبون ایستوری تا باستو چسل لپویل و یماد مراد تا آخم فرز درگه این برگبون تخسن سمن نیز چینگو تلوار کن نبون. Почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? И мама, основательница известного сайта детской книги, библиотекарь школьной библиотеки, также книжный блогер Эмми Бродмур, взяла да и сделала такой день. Поначалу она просто рассылала в сети предложения принять участие в инициативе, и за 2 года она получила поддержку во всем мире. Спустя 5 лет Международный день дарения книг превратился в глобальную акцию. У акции есть официальный сайт. Суть и главная задача дня – дарить детям книги.
Karun betene kester falterense zerde metse çinik fetsidayid axemse bonved bibliotekaya anar غیرا خستن لوارا خوزه هم زوگتا چی باکاست و دونن برک بونه ارگانیزاتر تباکو توی چسل زردل دارن لورت در سخورزخچ ماسکو توی گراموداتای در آخم رسوق دمه ایر دیزرت خایات که رایستن سویت خی و تات آلونا کودست راول ارسویت زاری ما اینفرماسون را آقدابون ولاخیز مایغا و خیبا ورچی بخسته و دونخ سندست زار قوککت در فدبسته اونستر خست ما آس قوی فسد صدا دی ماگونگ و دونی بیرت ست ساردرال دی کتوی رای گرم بسته رسوخت فیدن سراپوند سرگاسه چی باز زاد و دونن تا آلکمندریس یخی خستون مساردی استوری ایرستون قباتر فرتن سنوم روخنی کوزن فالترتی اما سن نسرتی کووم نلک زار قوی استرفد بسته اون خست ما آسد صدا آدای ما جونگ و دونه فسته مرای گورم بسته مسز دختست سپورونگ اخصای آدای ما گیفل در تا سرتن ووندن خواست و فاشیزم و فوالاخیز سراب بود خست خایادیش چه تخورزخ جنس بیرن مس اردین تم مایدان تایت سدسته و دونزور اگست سیخ سرسقه با ترزینات اما پاتریاتیزمل کدین نادم ته کدین نکو تفته فستیانی چیرنوادیس مروگه خورخوید توی شمای سنوم سفت مو كزغمد سخي فزر نرادستو مخميو تجتاي نرزختي ودار قدر في تصير تجتاي في هم خشت فزيانيس إنا ينقلب بودي قلن بيكتني قلن لبو ويتودي لوتشيك قلن بيكتنيرسون نيكولاي فرد اما ویداریا بیسم تمایون کاستستم ولی متصفت نداد تاکو مثلا شکل مینم co warto. No ja mogę wtedy forsta, że rojda chasztrojdziona fiesefty na chorzer dam forsta, kada rolka żeby bismo tendy. قلم بیکت گرسان خسته نالسز دقت نرونگ در برگ نوی قسمت زار قوت سر گزات یل زاکت بانسان کود تا بمگس گسترفت بسته اون خسته خواهدیش چه تبیرت قسمت نرونگ در زنگوند نو نمادست برگ سفتتل سپار و زواز بینون تنقل مکاست استفرون دیسی واساده می ایست خابار فی قوسم بیرت سفست آقاد فستج ترایست و میفارا سدت سپور دکه گمازم کت تسیم زاکودست تاخت فی بلن نفسته خست مفدست هیل زایف دفس مرگزات مایسی در سرق بريوش ديس مماجة سرق افتروه ديس فستك فلا يفستنال ديس فيستي في سفتي سرق افتروه كزغن خشم обычно كد في السنبوي دانش فعلا خيسو جستم ديسو خم فستتها هيوا درستك ما فديو تجر توماس از مفدن خسته كد كان زرو يوسنمو بيوسيد قرناو تنوش رستش سمز نزون بینونتای آلکمندریس یخی استوری فلسیخ سنیسی قسمت ولدای تراگیکون در کمنو آخمته زغم چی لحظات تیسوان فرونت ما آسدستیت سپار فرتم ارتاین زرایستوی سساوگه خدته همه سرمستری و فسمر سرگاسای سزده ترای گرند و زگمم زارقای منه دلوگ زرایسته ما شپور لبر مستری ورز اختی ارتجف مفتی خشته بافتن از اغم مجه بلینی در نباخوف دوخم بید خشت کود دوی رستاگم خشته فمردست شب در تیر شب برم با تونگوی در شفته رزیدیس شدیس با تونگا ستیز در کودتا و سر کودتا ما آس ولونستگم کودتا یو در تنگ جبه خراز برا شدسته کد خسته چی فمار دفترای گرم بسته مچیر از دختوت قایتار تروخس نوم سفت نو قوز کولا ایستوری آخرگنه گزاتیل زایم قوککت قباتر زیناد ایستوری آمونه یا آخرگنینکتن اما یدت فلترای فلترمم فستم رزختست شفتای زغم من بیره رستگیونن و دیس شکولای درسی ما امبرد تفیم بلده کش نفته در ممکن در دست مثلا رایستو گبست نیگا
Teddy Tagerson, Koştal Alexander Şibirta Andrei, Şkurbatı Georgi. Ama uduni mevdi film belki gogan uduneydir. Henertekken içaliyordu gaz sudun derim oradastam. Çirzahti udunay, İvter şurdastam minnete gurette hemen kudu bu var tevdi softer şurdastam. و در زرنی فروخ کننج چی ما جسم سشاته چی سودون در مین فراسته دبدایده که گمازه قایتار تروخس نومنستانن قوه اول در سرد آتس قطاقلستر کز باکو تویزاره قوه سکولای وده دیرکتر کوزات میخایل اما خوستاری رستو نفتزاک پریزیدینت پروفیسر تسبرت لودویگ سیروگار خواهیچ تودست چی کختاره کتا و دونست چبرتر لودویگی وقت ماشیناتا افتنش دست ماشیناتا در نودیس منم فنداگ در نودی میوکا خیرا راستیس دیس بیسوفکا کمبینیزون ما کندر مموش نفدریس میوکستا راید دستی ادمتر باتم بستیم نتا در میلافتا میرخواید دوامین فنتسا مازستر والاخی زبون الافدایاز سخست بومه سرد سال سکوندر سد زار قویات سوگه گبست اینال خاردزای دور سرد الفستر سد والاخی زسرل چی توخ گوتا و دون نمتم استرفد بستیون خست والاخی زیرات سد استایازم آسبونه بسته آدم سزر دلوین کنه تراگیدی اما خسار فدو خمتین زینادن گارنته آتس غاتر خست استر در وزر سد ساویتو نفست دونتل و دون راف دستوی فیدا رودغد اما استر قباتر زیناد Kokojte Anžela Kocte Aida Tatta Zarina informațiun rawacht abun. اما كرون بتن بازونجا كان زستم اخسر دسم فيفرال نبستي بون غدا بركن انتيما Znavra rayonu udzenis asas bun غد والد فقرمات بون ايده سخسف 2 градус. Asas udzenis zav rayon der Arzenis kevda mitxetse والد فقرمات بون ايسب بارخسف 2 градус وازل. Axın bun غد udzenis quay sayder والد فقرمات بون ايدوه اخسف 2 градус وازل. Leningur rayonu der asas bun غد والد فقرمات بون اياس تخسف 0 градус. Asas Studenleri Respublika stolica Țhinvalu der والد فقرمات بوني as تخسف 2 градус. Ахамедестена информацион службе басат тагондер маҷата албондер насар давазат хурс хабар тафадамал нарадун фим балдна.